360 ক্যামেরা, 2022-এর ZXi প্লাস টপ মডেল, টপ অফ দ্য লাইন ব্রেজা, মারুতি ব্রেজা। আর একটা কি বললো, ওখানে সুইচ টিপলে সাইডে দেখা যাবে নাকি? সাইড, ওটা ওই সাইড থেকে সুইচটা টেপো দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়াও ওয়াও, হোয়াট এ কার। গাড়ি ভিউ, ফুল গাড়ি, এটা জেনুইন ভিউ কিন্তু, সারাউন্ডিং ভিউ, পুরো সারাউন্ডিং এর সত্যিকারেরই অ্যাকচুয়াল যা যা আছে তাই দেখাচ্ছে। সারাউন্ডিং ভিউ। প্লে করো দেখি আবার। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, কি ফিচার্স, সেই 360 ভিউ আর সানরুফের সাথে ZXi প্লাস। ওয়াও, হোয়াট এ কার, হোয়াট এ কার। তাহলে ফ্যামিলিতে, পরিবার এরকম একটা সদস্য না থাকলে ভালো লাগে? জীবনে কিছু থাকুক না থাকুক, একটা সুন্দর গাড়ি তো থাকুক। আমি যেই দামে দিব, গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল কেউ দিতে পারবে না এই দামে। চ্যালেঞ্জ, লোয়েস্ট প্রাইস ইন দ্য সিটি। নতুন দাম 16 লাখ, 15 লাখ টাকা তো লাগবেই অ্যাসো সিরিজ যদি নাও নেয়। 16 লাখ টাকা ধরে চলতে হবে, যতই জিএসটি কম দিক। ওয়াও ওয়াও, হোয়াট এ কার। এলইডি ফিনিশিং করা হয়েছে। হ্যাঁ, সব গাড়িতে তো 8টা এয়ারব্যাগ মনে হয়। হ্যাঁ, ফুল এয়ারব্যাগ আছে, এই সাইড এয়ারব্যাগ। হ্যাঁ, ডায়মন্ড কাট অ্যালয়। ओनली 899, मात्र 9 लाख रुपया। 16 लाख की गाड़ी, 9 लाख रुपया, टॉप ऑफ द लाइन ब्रेजा मारुति सुजुकी ZXi प्लस, सनरूफ, 360 कैमरा एंड लॉट्स मोर। हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड। एक लाइट सिर्फ यहाँ पे फुटा हुआ है, वो हम नया लगा देंगे, ब्रांड न्यू। बाकी गाड़ी में कोई काम नहीं है, एकदम नया गाड़ी है, पूरा नया गाड़ी है। वाह, रिफ्लेक्टर, गाड़ी एकदम नया की तरह मिला है। टॉप ऑफ द लाइन 2022 अगस्त का गाड़ी है, ZXi प्लस, सिर्फ 899। फुल फंडिंग हो जाएगा। जिनका प्रोफाइल अच्छा है, जिनका इनकम प्रूफ है, उनके लिए फुल फंडिंग हो जाएगा। इंश्योरेंस इसका नया बना हुआ है। इंश्योरेंस का आईडीवी वैल्यू 10 लाख से ऊपर दिया हुआ है। न्यू इंश्योरेंस इसका किया हुआ है, 10 लाख से ऊपर आईडीवी वैल्यू है। मैं बेच रहा हूँ इस गाड़ी को सिर्फ 8,99,000 पे। थैंक यू, वेलकम टू बंगाल कार बाज़ार, सिलीगुड़ी। थैंक यू।